हेलो चैंपियन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु एनरिचमेंट। आज आम 2020 मसीहा आदर्श एंट्रांस मैथ क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे तो आम फास्ट क्वेश्चन देखा। फास्ट क्वेश्चन देला भिन्न भिन्न अंकर 5 अंक विशिष्ट सबुठारु छोट संख्याटी केते। अच्छा अंकटी 5 अंक विशिष्ट होइथिबो एवं सान होइथिबो किंतु तार सबु नंबर बा सबु डिजिट जेमती अलग अलग होइथिबो। देखो ऑप्शन 4टा अछि। अच्छा आम ये देखा आंसर ऑप्शन डी केमिति हबो। देखो ऑप्शन डी केते देछि 1 0 2 3 4। देखो ये हूँ कौन 5 अंक विशिष्ट संख्या एवं समस्ते कौन अलग अलग मध्य। ठीक अच्छे तो से ऑप्शन डी टा हूँ करेक्ट आंसर राइट। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देला ये क्वेश्चन को आम सॉल्व करिया 10 हरण 2 प्लस 3 माइनस 1 गुणन 0 वैल्यू केते। अच्छा यहीटा आम करने पूर्व फास्ट आम जाना किसी कंडीशन कंडीशन कौन जिते बड़े एभली किसी इक्वेशन देथिबो किसी आमको सूत्र बा फॉर्मूला फॉलो करिया पड़िबो। प्रथमे कौन ना आग हरण काम सारिबा। आग सारिबा कहा काम हरण काम। ठीक अच्छे हरण पर तापर सारिबा गुणन काम। गुणन काम सारिबा गुणन पर मिश्रण काम सारिबा तापर फेड़ाण काम सारिबा। ठीक अच्छे यही हिसाब रे आमे सॉल्व करिबा। तो देखो फास्ट कौन आमर हरण। अच्छा 10 को 2 हरले केते जानचे आमे 5 देखिले 5 प्लस 3। अच्छा माइनस। अच्छा मत किए कहब 1 को 0 रे गुणले केते 0 कहीं ना आमे जे कौन सी संख्या को जदि 0 सह मल्टीप्लाई करिबा आंसर सब केते आसबो हमर 0। तो 1 को 0 रे गुणले केते आइला 0। एबे देखो 5 प्लस 3 केते हबो 8। अच्छा 8 0 गले से 8 ये सरनो तो आंसर केते हबो ऑप्शन सी दैट इज 8। अच्छा क्लियर। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देला उपरोक्त चिन्ह बाछी बाक्स भितर लेख। अच्छा आम इक्वेशन बा क्वेश्चन को सॉल्व करवा ये दबा कौ चिन्ह। अच्छा हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने पूर्व मु तुमको चिन्ह विषय रे कहबी। अच्छा मत किए कहीपर ए चिन्ह को कौन कहती ए चिन्ह को कौन कहती पिले माने या कहती ग्रेटर देन या कहती या स्मॉलर देन स्मॉलर। अच्छा केमिति मने रखिबा। देखो प्रथम सपोज लिखुची 3 सपोज मु लिखुची 3 आउ 4 समस्ते जानीचे आम 3 आउ 4 मध्य 4टा बड़ किंतु सार आम चिन्हटा एमतिया दबू ना एमतिया दबू केमिति दबा केमिति मन रखिबा। अच्छा मन रख 3टा सान तुम चिन्हटा देवी एई भलिया। अच्छा केमिति मन रखिबा। देखो जीए सान ताड़िकी मुन तार माने 3टा सान ताड़िकी रहला मुन। अच्छा 4टा बड़ देखो ताड़िकी रहला गोड़ जोड़े गोड़ रहिला। सपोज लिखिली मु 9 11 9 11 भितर बड़ किए 11 तो चिन्ह देवी गोड़ देवी एपट को 11 बड़ 9 सान। अच्छा सपोज आउ गोटे लिखी 4 3 4 3 भितर बड़ किए 4 तो गोड़ रो4 आड़िकी मुन रो3 आड़िकी जीए सान ताड़िकी मुन जीए बड़ ताड़िकी गोड़। क्लियर। अच्छा एबे आमे क्वेश्चन के जीवा। क्वेश्चन कौन देला। अच्छा मत कह 1000 रे
999 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ଯଦି ମୁଁ 1000 ରେ 999 ମିଶାଇବି ତ କେତେ ପାଇବି? 1999। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ 1000 ରୁ 999 ଫେଡ଼ିବି ତ କେତେ ପାଇବି? 1 ପାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ 1999 ବଡ଼ ନା 1 ବଡ଼? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏଇଟା ବଡ଼, ଏଇଟା ସାନ। ତ ଗୋଡ଼ ରହିବ ଇଆଡ଼ିକି, ଇଏ ବଡ଼, ଯିଏ ସାନ ତାଡ଼ିକି ରହିବ ମୁନ। ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଡିରୁ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେବା? ଅପସନ୍ ଏ ଚିହ୍ନ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏମିତିଆ ହେଉ କି ଛୋଟଟା ହେଉ କି ଏଡ଼ ବଡ଼ଟା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ 3 କୋଣର? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା, 6ଟା ବାଜିଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଦୁହେଁ କେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଡ୍ର କରିବା। ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା, ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ରହିଲା 12, ଏଠି 3, ଏଠି 6, ଏଠି 9। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଆଚ୍ଛା, 6ଟା ବାଜିଛି ମାନେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କେଉଁଠି ଥିବ? 6 ଉପରେ ଥିବ। ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା କେଉଁଠି ଥିବ? 12 ଉପରେ ଥିବ। ତାମାନେ ସର୍କଲଟା ଏମିତି ଡ୍ର କଲେ ଏମ୍ ଭଳିଆ ଥିବ। ଏଠି ରହିଲା 12, ଏଠି ରହିଲା 6। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖୁନ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଡ୍ର କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଏପଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏପଟେ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ସେ କେଉଁ କୋଣ? ସମକୋଣ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ତିଆରି ହେବ। ତ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 12, 18, 36ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ପିଲେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କହିଲେ କ'ଣ? ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ? HCF। HCF କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଖିଲି 12, 18, 36। ଦେଖ, ମୋତେ କୁହ ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଥିରେ ହରି ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2ରେ ହରିବା। 2ରେ ହରିଲେ 212, 18 ହରିଲେ 2 9 18, 36କୁ 2ରେ ହରିଲେ 18 2 36। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ପୁଣି ୟାକୁ ହରିବା। ଉଭୟ 6, 9, 18 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରି ହେବ? ସାର୍ 3ରେ ହରି ହେବ। 3 2 6, 3 3 9, 318। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ଏବେ ତଳେ ରହିଲା 2 3 6। ଇଏ ଆଉ କୌଣସି କମନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରି ହେବ କି? ସାର୍ ନା, ହରି ହେବନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆମର ସାଧାରଣ ଗରିଷ୍ଠକ। ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 3 ସମାନ କେତେ? 6। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 6। କ୍ଲିଅର ହେଲା କି ନାହିଁ? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା, 8590 ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ହେଲେ ସମଷ୍ଟି କହିଲେ କ'ଣ? ଆଡ଼ିସନ୍ ବା ମିଶାଣ। ଆଚ୍ଛା, 8590। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କ'ଣ? ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ? ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 8590ରେ 5ର ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ସାର୍ 500। ଲେଖିଲେ 500। ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ସେଇ 5। ତାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 505। ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା? ନା ଅପସନ୍ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 505।
क्लियर देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा जदि गोटे वर्गाकार कागजर परिसीमा 72 सेमी हुए तेबे यार क्षेत्रफल केते अच्छा मु तुमको कही परिसीमा कौन परिसीमा कहले कौन ना तार चारि कड़र बाउंड्री अच्छा तुम समस्ते जाचे गोटे वर्ग क्षेत्र माने तार चारि बाहु सब समान कि नहीं ताने सी कौच चारिटा जाक बाहु मिसी केते 72 ता माने मते कह गोटे बाहु केते हेथिबो किए कहि परिबो जदि चारिटा बाहु 72 हैला ताले गोटे बाहु केते हेथिबो सर मु 72 को 4 रे हरदेबी ये सर नो ताले गोटे बाहु केते पड़िबो 18 लिखाए पड़िबो मते 18 लिखाए ये सर नो अच्छा एबे मु गोटे वर्ग क्षेत्र पाइली जहार बाहु केते 18 सेंटीमीटर ताले सर तार क्षेत्रफल सूत्र कौन मु जानची सर सूत्र कौन ना बाहु गुणन बाहु ये सर नो ता माने जदि मु 18 को 18 गुणिबी केते पाइबी ना 324 वर्ग सेंटीमीटर दैट इज ऑप्शन केते डी क्लियर देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अनुमान करी उत्तर दियो अच्छा आमको तीनोटी स्टेटमेंट देजी आमे स्टेटमेंट पढ़ी किरी से संख्याटी केते हो बाहर करियो अच्छा देखो प्रथमे देला संख्याटी 100 रो अधारु कम अच्छा 100 रो अधा माने मते के कहि परिबो सर 50 ता माने संख्याटा केते 50 रु कम हेथिबो 50 रु कम देखो चिन्ह देली जे सानो ताड़ी की मुनो ता माने संख्याटा हमर एई पटे रहिबो 50 रु कम हेथिबो तापर देला संख्याटी 3 दशक ठारू और 4 दशक ठारू कम अच्छा 3 दशक माने 30 4 दशक माने 40 ता माने संख्याटी 3 दशक और 4 दशक ठारू कम हेथिबो माने 30 आउ 40 रु सॉरी एटे क्वेश्चन टा रंग अछि 3 दशक ठारू बेसी और 4 दशक ठारू कम ता माने संख्याटी 30 रु अधिका 40 रु कम ता माने संख्याटी आरि मझी रे थिबो 30 रु बेसी होथिबो 40 रु कम होथिबो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट देला संख्याटी रो एकक स्थान रो संख्याटी दशक स्थान रो संख्यार 2 गुण होबो ता माने अच्छा आमे जानि जे यो एकक स्थान यो होचे दशक स्थान ता माने एकक स्थान रे जो संख्या रहिबो से दशक स्थान रो केते गुण हेथिबो 2 गुण हेथिबो देखुन एठो ऑप्शन ए टा एकक स्थान रे 6 अछि दशक स्थान रे 3 अछि ता माने जे दशक स्थान रे थबो तार एकक स्थान टा कोन 2 गुण हेथिबो ताले 3 रो 2 गुण 6 कि नहीं ये सर 6 अच्छा सर 36 टा 30 आ 40 भीतर अछि तो ठीक अछि 36 टा सर ता भीतर अछि सर 36 टा 50 रु कम तो हां सर 50 रु कम तो ऑप्शन कोडा 36 होछि कोन हमरो आंसर क्लियर देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एक समतल क्षेत्रर क और ख बिंदु मध्य दे केतोटी सरल रेखा टणा जाई पारिबो अच्छा देखो मु गोटे जोड़े बिंदु नेली इथे गोटे क बिंदु इथे नेले गोटे ख बिंदु अच्छा मु क आ ख बिंदु को जोड़िली केतोटी सरल रेखा पाइली इले माने मु गोटे रेखा पाइली तो आंसर कोडा हबो ऑप्शन ए दुईटी बिंदु को जोग करी केवल आ केवल गोटे मात्र सरल रेखा अंकन करा जाई पारिबो राइट देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सीतार संतरण क्लास पाई मासकु सॉरी 7 मासकु 3948 टंका देले ताकू 12 मासरे केते टंका दबाकू पड़िबो अच्छा देखो अच्छा हमकू
ସାତ ମାସରେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ? ଆମେ ଦେଉଛେ କେତେ ନା 3,948 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏତକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା। ଦେଖ, ମନେକର ତମେ 10 ଦିନରେ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ? ତାଙ୍କ ସାର୍ 2 ଟଙ୍କା। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ଆମେ 20କୁ 10ରେ ହରିଲେ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଯଦି ହରିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ? 2 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ କେତେ ଟଙ୍କା? 2 ଟଙ୍କା। ଏବେ ପଚାରିବି, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ 15 ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି? ତାଙ୍କ ସାର୍ ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି 2 ଟଙ୍କା, 15 ଦିନରେ 30 ଟଙ୍କା। କେମିତି ପାଇଲି? ନା ମୁଁ 15କୁ 2ରେ ଗୁଣିଦେଲି, 30 ଟଙ୍କା ପାଇଲି। ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଡିଟୋ ସେୟା ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ 7 ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ବା 7 ମାସରେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି? ନା 3,948 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୁଁ 1 ମାସରେ କେତେ ପାଇବି? ନା ମୁଁ ସାର୍ 3,948କୁ ମୁଁ 7ରେ ହରିବି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଯଦି ମୁଁ 7ରେ ହରିବି କେତେ ପାଇବି? 56 ପାଇବି, 564 ପାଇବି। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରତି ମାସ 1 ମାସରେ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? 564 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପାଇଗଲି କେତେ? ନା 1 ମାସରେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଥରେ ମୁଁ କେତେ ପାଇଲି? ମୁଁ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ? ନା 564 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୋତେ 12 ମାସରେ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ସାର୍ 564କୁ ଆପଣ 12ରେ ଗୁଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ 564କୁ 12ରେ ଗୁଣିବି ତ କେତେ ପାଇବି? ନା 6,768 ଟଙ୍କା। ଦେଖୁନ ଅପସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖ, ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଡି। କ୍ଲିଅର କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 192। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 12 ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ କେତେ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 14। କେତେ କହିଲି? 14। ତ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଥିବ? ତାଙ୍କ ସାର୍ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 2 ମାନେ ଯୋଡ଼େ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ 14, ତାମାନେ 2 ସତା 14, ତାମାନେ ଅନ୍ୟଟି ମଷ୍ଟ 7 ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ 14କୁ 2ରେ ହରିଦେବି ମୁଁ 7 ପାଇଯିବା, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ସେମିତି ଏଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ? 192। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 12 ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କାଢ଼ିବା। ନା ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା 192କୁ 12ରେ ହରିବା, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ତ 192କୁ 12 ହରିଲେ କେତେ ପାଇବା? ଆମେ ଏଠି 16 ପାଇବା। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 12 ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 16। ଏବେ ପଚାରିଛି ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ। ପିଲା, ଆମେ ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛେ। 12 ଆଉ 16ର ଲସାଗୁ କେମିତି କାଢ଼ିବା? ବା ଏଲସିଏମ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ। ଲେଖିଲେ 12 ଆଉ 16। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ, 12 ଆଉ 16 ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2ରେ ହରିବା। 2କୁ 12 ହରିଲେ କେତେ? 2 16 12। 2କୁ 16ରେ ହରିଲେ 16କୁ 2ରେ ହରିଲେ କେତେ ଆସିବ? 8। ଏବେ ପୁଣି 2କୁ 6କୁ 2ରେ ହରିଲେ 3, 8କୁ 2ରେ ହରିଲେ 4। ଆଚ୍ଛା, ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା ଆମେ। ଏବେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଆମର? ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4। ତାହେଲେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 2 ଦୁଣି 4, 3 12, 12 ଚଉ 36।
अच्छा देख ये आउ गोटे जीव अच्छा एबे 3 आउ 4 कौन हरि हम 3टा तो 3 हरि हम 4टा को 2 हरि हम तो 2 लिखा 3 को 3 रो 4 को 2 रही के 2 आसो तो लिखिदे क्लीयर कर देख आउ थे करदे संख्या आमर गोटे संख्या आसला केते गोटे संख्या सॉरी आमर गोटे संख्या आसला 12 आ गोटे संख्या आसला केते 16 तो एलसीएम केमती नवा ना 2 रे हरले 212 2 अष्टा 16 पुणी जदि आम 2 रे हरवा 2 3 6 2 4 8 पुणी जदि आम 2 रे हरवा 3 को 3 रही 2 दूनी 4 एबे एलसीएम लिखा केमिति ना 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 2 हरले केते हबो सॉरी गुणिले 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 दूनी 48 तो हमारा आंसर केते हबो ऑप्शन डी 48 यस और नो क्लियर देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन के अच्छा ये किसी आमको इमेज देजी से कहूँ आर परवर्ती इमेजटा कौन हम केमती जानिबा देख देख पहले फास्ट ऑप्शन देख ये जो घर देती त्रिभुज देती त्रिभुज माने मते कहल केतेटा बाहु गोटे दीटा तीनटा सेकेंड रे देख ये जो चित्र रे भितर कौन देना मत कौन देना गोटे आयत चित्र देती आर केतेटा बाहु ना 4टा बाहु 1 2 3 4 यस और नो अच्छा तापर देछि तृतीय रे पंचभुज देछि देख ये जो थर्ड रे कौन देछि पंचभुज ता भितर देखुन एमता चित्र देछि पंचभुज 1 2 3 4 5 यस और नो ता माने नेक्स्ट जो चित्रटा आसीबो ता भितर तार बाहु केतेटा थबो 6टा थबो ता माने से चित्रटा एमती हेथिबो कर दो ड्र देख 6 टिकिया बाहु हेथिबो 1 2 3 4 5 6 तो देख एमितिया फिगरटा कोठी अछि ऑप्शन डी रे अछि क्लियर तो क्लास टी जदि भल लागिछि कमेंट करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे थैंक यू जय जगन्नाथ।